السلام عليكم، كي دايرين؟ اشكركم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Maintenant, on va préparer une recette de l'épaule d'agneau, genre محمر. دابا غنوجد الطريقه ديال الضلعه محمره محمره. عندنا كمون، عندنا زعفران، عندنا سمن، وعندنا زعفران حار. وعندنا بطاطا. عندنا du cumin, du safran, du beurre rance et du safran pur. Maintenant, on prend l'épaule, on le cisaille. تناخدو الضلعه ونحلوها من الكتف. on le cisaille comme ça. on la pique تنقطوها كامله. Dans un bol, on met une bonne quantité de cumin. 1, 2 et 3 petites cuillères. تناخدو واحد الاناء وتنديرو فيه 3 ديال المعالق ديال الكمون. On ajoute une petite cuillère de curcuma et une pincée de safran pur. تناخدو تنزيدو عليه شويه ديال الخرقوم، واحد القبيصه فيها شويه ديال شعيرات ديال الخرقوم بلدي. on prend une bonne cuillère de beurre rance. تناخدو السمن معلقه مزيانه، ومن بعد تنخلطوا كلشي هادشي بحال هكا. تنمعكو كلشي وكنزيدو معاه الملحه. J'ai oublié le sel. Je vais l'ajouter tout de suite. J'ajoute du sel. نزيد الملحه على حسب الذوق. Voilà, et après je badigeonne mon épaule. دابا غنمرمد هادشي كامل على الكتف. je vais mettre là après comme ça, bien comme il faut. كتجي بحال الشوا تماما. C'est une ancienne recette que mes parents et mes grands-parents le faisaient. هذه طريقة قديمة كان والديا وجدودي كيصاوبوها، ولكن كتجي هائلة.
Maintenant, je vais prendre une grande marmite. Je vais la mettre dedans et je vais la laisser. Je vais ajouter presque 1 litre d'eau chaude et je vais la laisser cuire pendant 1 heure à 1 heure et demie. نديرها في واحد الطنجره وغنخليها طيب مده ساعه حتى ساعه ونص، ولكن على حسب الطياب ديال الخروف. وغندير يطرو حتى ليطرو ونص ديال الماء ونغطيها. Maintenant, je la laisse mijoter un tout petit peu et après je vais ajouter de l'eau. انا دابا غنخليها واحد شويه تقلى ومن بعد غنزيد عليها الماء ونسدها، غنسد عليها نخليها طيب. دابا انا غنزيد الماء. Je vais ajouter de l'eau. Et je la laisse cuire. دابا الضلعه ديالنا هي تقريبا واجده، غنزيد زعفران حر. Voilà, mon épaule est presque prête. Je vais ajouter du safran. Et je vais ajouter les pommes de terre. دابا غنزيد البطاطا ديالنا. Je vais la laisser cuire pendant un quart d'heure. Après, je la mettrai au four. غنخليها طيب واحد ربع ساعة ومن بعد غنعملها في الفران. C'est un genre de مشوي. هذا بحال المشوي غتكون ان شاء الله. جربوها كتكون لذيذه لذيذه لذيذه. غنسد. J'ai mis mon épaule dans le plat à four. Maintenant, je vais ajouter les pommes de terre et la sauce. دابا درت الضلعه ديالي في اللاطه اللي غتمشي للفران وتندير البطاطا ديالها هكذا باش يتحمر تاخد لون زوين. J'ai mis les pommes de terre comme ça. Ils prennent une jolie couleur de grillade. Voilà. Je vais ajouter la sauce. Et je vais la laisser un petit peu pour que chaque fois il faut que je l'arrose. نخلي شويه المرقه باش مره نسقيها في الفران باش تجي هشيشه ومحمره. احنا دابا درنا في الفران. Maintenant on l'a mis au four. الضلعه ديالنا في الفران كتحمر ونخليو مازال تزيد واحد نص ساعه اخرى. Notre épaule est dans le four, on va le laisser une demi-heure encore. C'est puissant. Il faut l'arroser de temps en temps. دابا كنسقيها مرة كنسقيها باش تجي رطبة. Maintenant, on va la décorer. Bismillah.
فوالا نزوقوها كامله. فوالا comme ça et comme ça, c'est fini. Maintenant, on va préparer une petite salade pour été. J'ai des concombres râpés, une pincée de sel, du vinaigre et du sirop d'érable. عندنا شلاضة خفيفة، الخيار محكوك، قبيصة ديال الملح بالخل والسيرو ديرابل. نديرو على بركة الله. عندي الخل، قبيصة الملح، دو غراند كويير دو سيرو ديرابل، جوج معالق كبار ديال السيرو ديرابل بلا السكر. اللي بغى يدير السكر يدير السكر. Je mélange bien comme il faut. نحرك هادشي مزيان مزيان حتى يدخل فيه هادشي. فوالا salade vite fait et bien fait. Voilà. Maintenant, je vais remplir mes ramequins. دابا غادي نصبهم في الكويسات ديالي. On les sert bien froid. هذه تتقدم باردة. فوالا هاد الطاولة ديالنا واجدة بالصحة والراحة. Voilà, notre table est prête. Santé.